Okay, ready? Yeah, simple present ya, verbal tense. The changes. 1, 2, 3. Positif. I go to campus. Saya pergi ke kampus. Positif interrogatif. Do I go to campus? Apakah saya pergi kampus? Negatif. I do not go to campus. Or I don't go to campus. Saya tidak pergi kampus. Negatif interrogatif. Do I not go to campus? Apakah saya tidak pergi kampus? Or don't I go to campus? Tidakkah saya pergi kampus? You positif. You go to campus. Sekarang tas apa? You go to campus. Kamu pergi ke kampus. Bos ya. Ada di situ tak? Negatif. Do you go to campus? Apakah kamu pergi kampus? Negatif. Yang kisi. You do not Yang go to kisi campus. Or you don't go to campus. Saya tidak pergi kampus. Kamu tidak pergi kampus. Negatif interrogatif. Do you not go to campus? Apakah kamu tidak pergi kampus? Or don't you go to campus? Tidakkah kamu pergi kampus? Apa lagi? We atau they terserah. They go to campus. Mereka pergi kampus. Ke kampus. Mereka pergi ke kampus. Positif interrogatif. Do they go to campus? Apakah mereka pergi kampus? Pergi ke kampus. Pergi ke kampus. Kalau kampus pergi terleo-leo itu. Negatif. They do not go to campus. Apakah mereka Apa artinya they? mereka tidak pergi ke kampus? Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. They do not go to campus. They don't. Or they don't go to campus. Apakah Mereka tidak pergi kampus? ke kampus. Mereka tidak pergi ke kampus. Pergi kampus kah? Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Do they not go to campus? Apakah mereka tidak pergi kampus? Pergi ke kampus. Or don't they go to campus? Tidakkah mereka tidak pergi ke kampus? Tidakkah mereka pergi ke kampus? Oke. Abil and Virus pergi ke kampus. Abil and Virus go to campus. Abil dan Virus pergi ke kampus. Positif interrogatif. Do Abil and Virus go to campus? Apakah Abil dan Virus pergi ke kampus? Negatif. Virus and Abil do not go to campus, or Virus and Abil don't go to campus. Virus dan Abil tidak pergi ke kampus. Negatif interrogatif. Do Abil and Virus do I and Virus not Do Abil. Do Abil and Virus not go to campus? Apakah Abil dan Virus tidak pergi ke kampus? Or don't Abil and Virus go to campus? Jelaskan We go to campus. Kami pergi ke kampus.
Positif interrogatif. Do we go to campus? Apakah kami pergi kampus? Ya. Negatif. We do not go to campus. Or we don't go to campus. Kami tidak pergi kampus. Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Do we not go to campus? Apakah kami tidak pergi kampus? Or apakah saya tidak pergi ke kampus? Do we not go to campus? Apakah kami tidak pergi kampus? Ke kampus. Deh. Do we not go to campus? Apakah kami tidak pergi ke kampus? Or don't we go to campus? Tidakkah kami pergi ke kampus? Ya, kamu dan saya pergi ke kampus. You and I go to campus. Positif artinya saya dan kamu pergi ke kampus. Positif interrogatif. Do you and I go to campus? Apakah kamu dan saya pergi ke kampus? Negatif. You and I do not go to campus. Or you and I don't go to campus. Saya dan kamu dan saya tidak pergi ke kampus. Negatif interrogatif. Do you and I not go to campus? Apakah kamu dan saya tidak pergi ke kampus? Or don't you and I go to campus? Tidakkah kamu dan saya pergi ke kampus? Gitu. I like it. Okay, understand? Yes. Alhamdulillah kan?